हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ओवररेटेड ब्लॉगर। आज हम बात करेंगे सना जावेद के आसपास होने वाले ड्रामा की, जिसने एक वक्त पे इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल मचा दी थी। चलिए शुरू करते हैं इस पुरानी कहानी के साथ, जो मॉडल मनाल सलीम की एक इंस्टाग्राम स्टोरी से स्टार्ट हुई। सब कुछ शुरू हुआ जब मनाल सलीम ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की और एक इंटाइटल सेलिब्रिटी के बिहेवियर को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने लिखा, रिक्वेस्टिंग ऑल क्लाइंट्स टू नॉट आस्क मी टू शूट विद एनी एक्ट्रेस और सेलिब्रिटी एवर अगैन। उनका सेल्फ इंटाइटल्ड एटीट्यूड ऐसा है कि वो सोचते हैं कि हम 2 टके की मॉडल हैं। मनाल ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि हम भी काम करने आते हैं, मुफ्त में जलील होने नहीं आते। जब किसी ने डीएम में गेस किया कि ये सना जावेद हैं, तो मनाल ने क्लैप वाला जिफ शेयर करके इनडायरेक्टली एग्री किया। फिर एक और मॉडल का डीएम शेयर किया जिसमें लिखा था, ओ माय गॉड, मैंने भी इनके साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस फेस किया है। उस मॉडल ने बताया कि जब उसने सना से पोलाइटली एक इंस्टाग्राम बूमरैंग बनाने की रिक्वेस्ट की, तो सना ने सार्केस्टिकली कहा, तुम मॉडल्स फेम के लिए कुछ भी कर सकती हो। फिर वो वहाँ से चली गईं। मनाल की स्टोरी के बाद और मॉडल्स जैसे मुश्क कलीम और मायदा रज़ा ने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मुश्क ने मनाल को टैग करते हुए लिखा, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मनाल, मोर स्ट्रेंथ टू यू। मायदा ने लिखा, ये एक्ट्रेस नोटोरियस है सेट्स पे अनप्लेजेंट होने के लिए। मैनेजर्स को चाहिए कि ऐसे लोगों को हायर ना करें जो दूसरों के काम का दिन ख़राब कर देते हैं। फरीहा शेख ने तो सीधा सना का नाम लेकर अपना इनकाउंटर शेयर किया। उनके मुताबिक सना स्टूडियो में 3 घंटे लेट आई और जब देखा कि फरीहा वहाँ पे पहले से रेडी थी तो टेंट्रम थ्रो कर दिया। सना ने डिज़ाइनर को धमकी दी कि अगर फरीहा वहाँ से नहीं गई तो वो शूट छोड़कर चली जाएंगी। फिर डिज़ाइनर फरीहा पे चीखीं, लेकिन साद और मेकअप आर्टिस्ट ने फरीहा का साथ दिया और डिज़ाइनर को स्टूडियो से निकाल दिया। मेकअप आर्टिस्ट इकराम गौहर ने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उन्होंने बताया कि सना ने उन्हें अपने निकाह मेकअप ट्रायल के लिए बुलाकर उनको 4 घंटे तक टॉर्चर किया। वो बार बार अपना मेकअप रिमूव करवाती रहीं और इकराम को इंसल्ट किया। इकराम ने कहा, सना जावेद बहुत अनप्रोफेशनल और हॉरिबल हैं और इंडस्ट्री से बैन होनी चाहिए। रेयान थॉमस ने भी एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि सना ने उन्हें पीसा अवार्ड्स दुबई में मेकअप करने के लिए बुलाया, लेकिन उन्हें 2 घंटे लॉबी में हुक्का सेशन के लिए वेट करवाया। जब वापस आए तो रेहान को फ़ोन कॉन्फिस्केट कर लिया और उनका काम डीवैल्यू किया। एक्ट्रेस सहीफ़ा जब्बार ने एक जनरल स्टेटमेंट लिखी, इट डज़न्ट मैटर इफ़ यू आर अ मॉडल, एक्टर या चाय वाला, हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और दुर्रे फ़िशा सलीम ने रेयान थॉमस के पोस्ट को सपोर्ट करते हुए लिखा, हरासमेंट इज़ अ बिग नो और मेकअप आर्टिस्ट को इस तरह ट्रीट करना अनएक्सेप्टेबल है। I'm here with this very itch couple. I'm with Sana Javed and Umair Jaswal. Sana, who's your favorite singer? Has it always been Umair Jaswal? Of course. And Umair, what song are all your songs for Sana? Yes, absolutely. Even the sad ones? The sad ones are when she wasn't with me. So yeah. And what's your favorite song of Umair's? He's just launching his new album. तो उसमें है मेरे पास। उसके हमने कुछ गाने सुने ना? It's groovy. It's groovy. So glad. Super excited for that. It's Thank so you. good to meet both of Thank you. you. Thank you. Now let's talk about the divorce story of Umair Jaswal and Sana Javed. Sana and Shoaib got married on 19th January 2024. जब शोएब और सना ने अपनी शादी की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की तो उसने भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट की थीं, क्योंकि बस ये था कि उमैर जसवाल पर कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने प्रेशर डाला था कि वो सना जावेद को तलाक दें। जर्नलिस्ट नईम हनीफ ने इस सिचुएशन पर रोशनी डाली और ये रिवील किया कि इस पूरे मामले में सबसे शॉकिंग एस्पेक्ट ये था कि सना जावेद और उमैर जसवाल के दरमियान सेपरेशन के बाद किसी भी तरह की कम्युनिकेशन का ना होना है। समा टीवी के एक पॉडकास्ट के दौरान नईम ने बताया कि उमैर जसवाल पर प्रेशर था कि वो डिवोर्स पेपर्स साइन करें। जर्नलिस्ट ने यह भी बताया कि उमैर को धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आईं जो अलेजिडली उसे कहती थी कि वो मामले को एमिकेबली सेटल करे, जिसका नतीजा ये निकला कि डिवोर्स पेपर्स जल्दी फाइनलाइज हो गए। उमैर के दोस्तों में अहमद अली बट और हमज़ा अली बासी ने उनके लिए सपोर्ट शो की। अहमद अली बट ने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट के ज़रिए उमैर की तारीफ़ की और कहा कि इस पूरे मामले में उमैर ने बहुत ग्रेस दिखाई है। ये उनकी स्टेटमेंट है, टू माई ब्रदर उमैर, यू आर अ लायन माई फ्रेंड एंड अ ट्रू जेंटलमैन विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड। इट टेक्स करेज टू stay graceful in times of adversity. We all have our fair share of problems, but what defines us is how we learn and grow.
Keep walking tall, brother. May Allah bless you and your family always. Hamza Ali Abbasi also shared a gym picture from his session with Umair and spent time with him. نوٹبلی اس ٹائم پر عمیر اپنی فٹنس جرنی کے سے ریلیٹڈ پوسٹ ایکٹیولی شیئر کر رہے تھے جو موٹیویشن اور ڈیڈیکیشن کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. ان پوسٹ میں صرف فزیکل ٹرانسفارمیشن نہیں بلکہ مینٹل اور ایموشنل اسٹرینتھ کا بھی اظہار ہوتا ہے جو زندگی کے چیلنجز کو اوورکم کرنے کے لیے ضروری ہے. Umair also got married again in October 2024, just a few months after the split with Sana, and we are happy for him. If these allegations against Sana are true, then we can definitely say that Sana is one influential lady جو انہوں نے اتنی threatening calls کروائیں to speed up the divorce process. یہ انسٹاگرام اپڈیٹس اس وقت سامنے آئی تھی جب عمیر کی ہائی پروفائل سپریشن ثنا سے ہوئی جو اب کرکٹر شعیب ملک کی وائف ہیں. فینس نے اس پیریڈ میں عمیر کو سپورٹ کیا ہے. عمیر کے شیئرڈ میسیجز یہ دکھاتے ہیں کہ وہ اپنی پرسنل گروتھ کے لیے کمیٹڈ ہیں اور اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کی ڈٹرمنیشن رکھتے ہیں. دے سے کہ تعلق توڑنے پہ انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے اور یہ شو ہوتا ہے کہ اس میں کتنا ظرف ہے. ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے. اگر آپ اپنی شادی میں خوش نہیں ہیں تو آپ ضرور دوسری شادی کریں بٹ کسی کو زج کر کے نہیں. رسپیکٹفلی بات کر کے اپنا رشتہ ختم کریں. اس میں تھریٹننگ کالز کروانا بلیک میل کرنا از ناٹ کول جو کہ انفارچونیٹلی بہت سے لوگ کرتے ہیں بوتھ مین اینڈ ویمن. شعیب اینڈ ثنا دونوں کو ہی لوگوں نے بہت گالیاں دی تھی کہ انہوں نے شادی کر لی ایک دوسرے سے. وی آر ناٹ شیور وٹ ایکچولی ہیپنڈ بٹوین دیم. We don't know whether Shoaib and Sania had issues and whether Sana came in between them, but the thing is they are all adults and can handle things on their own. Shoaib and Sana faced a lot of backlash when they announced their marriage to the world. People called Shoaib a cheater, which we don't know if it's true or not. Also, Sana is still getting trolled outside, sometimes people calling her Sania Mirza in the stadium یا پھر ثانیہ کے نعرے لگا رہے ہیں لوگ. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دس از اپروپریٹ. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے میں اگینسٹ ہوں. دے آر میرڈ ناؤ اینڈ ایوری بڈی شوڈ موو آن ود دیئر لائفس. اب بات کرتے ہیں اذہان ملک کی برتھ ڈے کے بارے میں. شعیب ملک کی ریسنٹ ویڈیو جو ان کے بیٹے اذہان مرزا ملک کے برتھ ڈے پہ پوسٹ کی گئی تھی پبلک بیکلیش کا شکار ہو رہی ہے. فینس ابھی تک شعیب ملک سے ناراض ہیں کہ انہوں نے اپنا گھر ایک الیجڈ افیئر کی وجہ سے تباہ کر دیا ثنا کے ساتھ مل کر. فینس کا کہنا ہے کہ شعیب اور ان کے بیٹے کے درمیان ٹھنڈے تعلقات ان کی دوسری شادی کی بات کافی زیادہ ایویڈنٹ ہیں. سو دا تھنگ از کہ آف کورس جب کوئی بھی شادی ٹوٹتی ہے تو بچے ہی سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. I am sure that Shoaib must love his son very dearly, but it must be really difficult for Izhan to accept this reality that his parents are not together anymore. I hope that with time he will heal and will see that his parents are happier with other people, which is of course very difficult to accept and we understand that. While scrolling through Sana Javed's social media accounts, I was amazed how beautiful she is. ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھرا پڑا ہے خوبصورت ویڈیوز اینڈ فوٹوز سے. بٹ when I think about her behavior with her colleagues, I am unable to believe that such a beautiful girl could be this cruel. It makes me question if this is all true or not, but unfortunately ہماری انڈسٹری میں bullying and degrading others is considered as a right to being a senior person. تو یہ تھی ثنا جاوید اور ان کے اراؤنڈ کریٹ ہونے والی کنٹروورسیز. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری میں ان چیزوں کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ اپنے اوپینین ضرور شیئر کریں کامنٹس میں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اوور ریٹڈ بلاگر سائننگ آف. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.